game 2 na ta sa atong bakbakan na main event. Super Class A category. Team Cebu City versus Team Consolacion. May daog ang Team Cebu City sa atong game 1 na. This bakbakan event here in Panoy Puy Consolacion Cebu is sponsored by Balabas Family and Boss Victor Maglasang. Konsehal Victor Maglasang. Na ato ang sponsor ha. Organize nila ni Panis, Jimboy, Jojo o Jomar under Jomar Roma Promotion. Wala po. Lato. Mirak-rak na stonton. Counter attack ni grabe counter attack Jason ha. Kuha pa Jimboy. Spike ni grabe spike ni Jobert eh. Servisyo Jimboy. Jobert. Totonton. Bahog ton. Paksitam kanto sa Team Cebu City. Game! 1-0 na sa atong game to. Servisyo Jimboy para dos. Tonton. Power shot. Out ball. Ball position sa Team Cebu City. Kini para 1-0 ha in favor of Team Consolacion. Today attacking the defense of Team Cebu City. Added by Jimboy. Heavy loading shots ha. Thrown by Tony. Side out. Servisyo Tony. Jobert. Gipakamang stonton. Side out. Salamat sa gidalit ni Kapirin sa lamian nga panihapon. Gidalit sa mga players, lakip na mga vloggers. Masalam kayo, Boss Edin. Servisyo Jobert. Igualis 1 na. Tonton. Tukula po. Out ball. 2-1 na. Ikamang nito di. Ay, kuha pa 100. Tonton. Todi to na riskyo. Kuha na. Todi lumalaban. Yun o. Tira ni Kulapo. Out ball. 2-1 ato skora 2-1. Servisyo Tonton para Igualis. Todi. Out ball. 2-1. Servisyo Kulapo. Para Tris. Overhead. Kuha pa ni Kulapo. Ala kaniya. Out ball. Power shot attack ni Idol Jobert Barcenas. Out ball. Servisyo Jimboy. Para Tony. Wah! Grabe. Kung si isang bulag Tony. Kulapo. Ibagrak. Namato na si Kulapo. La kaniya. Kuha pa. Jimboy. Out ball. 2-1 lang po na itong score in favor of Team Cebu City. Servisyo Jason para 3. Tony, agay. Fire in the hole! Mamma mia! Tinibag ang dipinsa ni Tony sa spike ni Mr. Explosive Jobert Barcenas. 3-1 mga igan ng atong score. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game to. Yun o. Kuha binugbog na sa Team Cebu City ang Team Consolacion. Ito. Lumalaban pa si Tonton. Ano? Wala, nagkaputukan na. Nagkasubukan na. Wala.
Undernet di Old Oak Tree. 4-1 na mga igan, 4-1. 3 puntos na ang lamang sa Team Cebu City. Servisyo Jason para 5. Buen, 5-1. Cinco na, 5-1. Servisyo Jason para 6. Todi, agay, may uplok. 6-1, change court. 5 puntos ang lamang sa Team Cebu City. O ang lamian nga Chicharon na ang Maricel Anthony Chicharon mapalit na ninyo sa Poblasyon Karkar, Abugon, Sibunga og sa Sangat San Fernando. Mao na Karkar number 1 Chicharon ang Maricel Anthony Chicharon. Win! City ono. O ang Jorkin Construction Supply ha. Shout out sa Arnoco ono, Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog na baho. Power shot ni Jason. Under the tunnel. Ono City to score. Ono City. Kini para 2. Out ball. Lihayang Kulapo. Servisyo Jubert Marcinas. Kini para 8 na ni. Out ball. Ono City ato skora, Ono City. Kini para 2 sa Team Konsolasyon. Namatawa, nakabunal pa Jason. Servisyo Kulapo is the best para 8. Jimboy. Agay sumabit. Side out. Ono City ato skora, servisyo Tonton. Kulapo. To di. Kulapo again. Out ball, side out. Ball position sa Team Cebu City. Ono City, servisyo Jason. Mr. Explosive Jubert Marcinas. Wana. Gipokot ang tira ni Mr. Explosive Jubert Marcinas. Ono City Ono City. Kini para 2. Win, 2 City. Kini para 3. Servisyo Jimboy. Tonton to Jason. Kulapo again. Out ball. 2 City ato skora, 2 City. Here comes Mr. Explosive Jubert Marcinas para 8. Agay Lobo. Win, 8-2. Oh. Juan Paul. Kini para 9. Tonton. To Jubert. Lakriha. Overhead. Kuha pa ang Jimboy. Gilaras ni Kulapo. Kulapo again. Kukot ni Kulapo. 2-8 ato skora, 2-8. Servisyo to di. Para 3 ni sa Team Konsolasyon. Jimboy. Jobert. Out ball. 3-8 na mga igan, 3-8. Servisyo to di. Timbang si Kulapo. Win! 4-8.
4-8 kini para 5 serbisyo to di. Wala po, tuto di. Kini. Overhead. Kuhang tunton. Pictos. Sumablay si Idol Jobert Marcinas. 5-8 na. 3 puntos ang kalamangan. Serbisyo to di. Lah. Tuloy pa rin. Tayo ba hindi? 5-8 ato skora. Serbisyo ko po. Para size. Jobert. Jobert again. Kula po. Natuntun. Agay. Cinco ocho ato skora 5-8. Jobert tutun eh. Neat bag. Side out, side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Lah, Jason again, pouring in. Buen. 9-5. Jason to serve. Para Jis. Buen, G5 na. Wala, nanghina ng tuluyan ang Team Consolacion. Para champion na yan sa Team Cebu City. Kaya ang Team Cebu City mo nidaog sa Game 1. Win, 11. Wala, 4 daw na. Para daog na mga igan. Okay, daog na, daog na. Pinaog ang Team Cebu City sa atong pakbakan diriya sa Panoy Poy Consolacion Cebu.